I will be teaching about the pre-tribulation rapture. The pre-tribulation rapture, atong introductory verse, kung narong basahon abot sa unahan, and give you a view, is the pre-tribulation is a rapture before the rise of Antichrist. Atong hinhayo na, anya, paminawa lang yun. Please bear with me. Kasi akong baba usay, kusog kay musuti, malimtan ang ubang words. Please listen carefully. Aron do na kay panglantaw, unsay taliabot nga panghitabo sa kalibutan. The pre-tribulation rapture is a rapture before the rise of Antichrist. Doon na ni at least three major belief. Pre-trib, maning pre-tribulation, ang uban po itawag lag mid-trib. Nga adto na kuno mo rapture, kuhaon sa Ginoo, sa dihang 7 years ka maghali sa Antikristos kalibutan, di kakatan sa kog business, wala kay markag 666, in the middle, kuno. Ako po nang gitunan. Ang uban po post-trib, ang nakita lang nako sa post-trib gahi, ang bersikulo nga ilang gibang gamit, ang second advance sa si Kristo mo anis kalibutan to get rid of all evils. Mo na purpose sa second advent. Pero sa rapture, ay ang kuhaon ang mga pili. Sa second advent, silhiga niya ang kalibutan ng demonyo. So, mo na ito bagatunan karon. Arito sa itong bersikulo, Titus 2:11 and 14. And that verse, kumplito na, kanang 11 to 14, kumplito na when it comes to prato ng gihimong introductory. Sa verse 11 is God's grace that brings salvation. Ang grasya sa Dios nga nagdalag kaluwasan sa verse 11, for the grace of God has appeared that offers salvation to all people. Kinsa gi-offeran? To all people. Nganong gasya? Gibayad nas dugos Ginoo. Libre gasa. Dawata gi-offer diha nimo. Na imingon dili ang Ginoo namatay ras pila. Inyo haraman ang tsuri. Ang ingon to all people, for the grace of God has appeared that offers salvation to all people. You people watching right now. Salvation is for you and me, for all the world. It's up to you to receive it. But I do not, that is not my focus of teaching salvation today, but I'm teaching for all the believers nga mawala na mong kahadlok ug maabot sa Antikristo putlang tagliog para wala. Listen carefully. Kaya I will prove to you that rapture will take place before Antichrist will establish one world government, one world currency, and one world religion. Sa verse 12, life who resisted ungodliness. Mao na ni, kung nakadawat na kag kaluwasan tungod sa grasya, na nakikinabuhi nga nag-resist ungodliness, no to ungodliness, di naka magkinabuhi. Okay, muna panahon na, nga ready na sa rapture. Nag-ingon ang verse 12 sa Titus 2. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. So, man, kani siyang bersikulo ha, naghisgot ni kanang qualification for you to be ready for rapture. I'm not teaching here about how to be saved, but I am teaching how to be qualified for rapture. That's verse 11, salvation, gracias Ginoo. Pero ganahan ka ba ini? Life who resisted ungodliness. Magkinabuhi na ka. After salvation, how you live is very important. Now, humana na, sa verse 13, sure of the blessed hope. Siguro na ka, sa yung blessed hope, the rapture. Muna sa verse 13. While we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. The appearing where? In the air. Stay ko kang trumpita. Mupakita dihang Ginoo. And I believe kung makita na, daghan na aeroplano, CBCBN, GMA, TV5, and other network on PTV or CNN or Fox News, mulupad to take the footage. Dayan, in a twinkling of an eye, ikaw nga tinuod ngayon ni Kristo.
Dagahan kung buhi ka kaglawas ko pagkadunot og tong namatay na nga iya ni Kristo mamangon sakgaon ta to meet the Lord on the air. Then si Kristo na mudala nato dito sa trono sa Amahan. That's the time di maset nga atong itun-an kagabi. Ha? Nga mudawa ka sa imong reward. Dili ba ni siya pagpamatuod about pre-tribulation but just the introduction. Pag abot sa verse 14, mao na ni, eagerness to do good, to do right, and to do what is right, prove that you are God's genuine people. Check. So siya ko na. O sa mga naaro nimo after you receive salvation, after you have life who resisted ungodliness, then you have that blessed hope, blessed assurance. So siya imong sulod. Pangayuan ni, na anak kay eagerness to do good, to do right, kada bang buhat ka sakto. And to do what is right. Lain man ang to do right. Naiuban nga gibuhat unta sayo pod. Lutuan ning munggos. Agosto sa amo. Kaniniong sagulan og manok. Pero imo manggisanlag. Nagtuman lagi ka pero not right. Ha? Do right. To do right. O kung sa instruction, specific, di. Kapanay karon. Naiban nga, naglikra mo, ang word of truth, nagsige na kaya simba, awa may order sa atong local executive. Pero last Saturday afternoon, gitagaan at nag-EO, prohibiting either political or religious gathering. I-cancel lang mo sa, to prevent sa spreading the virus. So, I obey, I abide. Pero ay taray maingon-ingon ako ang hunong ay dili. Right? So then to do what is right. Ayaw gyud pagbuhat og kay balo kang sayop. Ha? Malita na pastor, kay balo kang kwarta si banin ay mo hilabtan. Sayop na. Ha? O madalaga ko dito, manag-uyap, unya maghilab tanay mo da. Sayop na. Do what right. Now, that's it. In verse 14, who give himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for himself people that are his very own, eager to do what is right. That is just the introduction. Now, let me go directly to my first major point, scriptural evidences on pre-tribulation rapture. Muhatag ko pa versikulo. Wala ko'y daghandaring mga personal comments, just a main points, versikulo, then mga gagmay kay sub-points. My personal word, wala. Now, Antichrist will be revealed until the hinderer is removed. Look at this. I will prove to you nga rapture will happen before Antichrist kay naay gahinder niya nganong di siya surface kay naay gapugong. Apan kung makuha na ang gapugong, then he will be revealed. Makahimo na sa iyang gusto. Amhat na ko niyo three things nga nagpugong. Pili ka asa imuhana. Matod sa atong bersikulo niya sa ikaduhang Tesalonica binisaya, so you will understand clearly. Ikaduhang Tesalonica 2:6, Antichrist will not be revealed, will not be seen, he will remain invisible until the hinderer, ang gapugong, is taken out of the way or be removed. Matod ba dere, og amo nasayod, si ikaduhang Tesalonica 2:6, ngadto ni sa Jis, kamo nasayod, na ang nakapugong kaniya, aron nga unya na siya, igapatag hon nga gitagal kaniya. Look at that. Og kamo nasayod na unsa karon ang nakapugong kaniya. Naay nakapugong niya aron nga unya na siya igapadayag sa panahon nga gitagal kaniya. So the same time she will be revealed until kanang nakapugong hindered him why he cannot manifest himself. Naay nagpugong. So atong tunan na ron pugong. Kay this is now, kay ang tinaguan sa kalapasan
gikapalihok na, meaning the power of the devil, Antichrist. Devil is Lucifer, nga na hindi devil. Antichrist is a person, nga mao ipaluyuhan sa yawa. Kay ang tinaguan sa kalapasan, or luliswan, palihok na, maulama nga, nagapugong ni karon magapadayon pa sa pagpugong hangtod nga makuha na siya. Makuha na siya ang nakapugong ni Antichrist. Ngalong dili siya makareveal himself kay na ay nakapugong. The devil has been working since the day of the apostle. But he cannot be revealed until the hinderer will be taken out of the way or be removed. That's the time Antichrist shall surface. And verse 8, og unya, o galing ang masupilon, igapadayag na ba, the Antichrist, o pagapatyon kini sa Ginoong Hesus, pinaagi sa gininhawa siyang baba, o pagalaglagon kini pinaagi sa pagpadayag sa iyang pag-abot. Meaning, Antichrist will be killed at the second advent. That's Revelation chapter 19. Patyon siya sa Ginoo. Pinaagi lang sa espada siyang baba, meaning the word. Hallelujah. Pero karon, wa pa sila kapadayag, pangupatay niya ang Ginoong Hesus mismo. Ang pag-abot sa masupilon, pinaagi sa paglihok ni Satanas, pagaubanan sa tanang kagahom o bakak nga mga ilhanan o katingalahan. Antichrist, because he will claim to be the Messiah, he will deceive the Jew. Hallelujah. And he will surface in the middle of world recession because of war. And he will declare himself as God, the Messiah, to save first of all the world, then also to Israel. Unya mo lingkod siya sa templo to be worshipped by the Jewish people. Ang bantay, i-research ninyo, the third temple, the plan, the location is already prepared. Sa atorong kananaong technology, it will not take year to build that one. So, we are on the edge of the last days. I hope this lesson will open your minds, will open your heart and eyes to totally give your heart to Jesus. So that when rapture will take place, you will escape, hallelujah, from the power of the devil through Antichrist. So, mag-perform siya mga milagro. Then, morning hinderer is one of three things. Okay, muna mga hinderers, tulo siya upan-usan ini. Number one nga, according sa nganong, tayo ba nagtuog post-trib, tungod ani, ako nagtuog kog pre-trib, rapture before Antichrist, kay dili lagi padayag si Lucifer, Antichrist, unless makuha ang hinderer, ma-remove ang hinderer. Ang number one nga hinder niya, according to some Bible scholars, government. Kay every country, na own government. So, kinahanglan sa ang nakapugong kuno government. But, di man mawalang government. Sa ang government lang, i-take over ni Antichrist by establishing his own one-world government. So, di ko kumbinsido. Kaya naman sa government ko na ikuhaon. Kaya ilugo ni Antichrist, ay narag, government, wala. Magpadayo siya. So, ang iyo sila, ang nag-hinder, nga nung dili sa padayag, kay naay government. Ay, di man. Naramang government, panahon niya, magpadayon man ang government of all the world lamang, ma-establish his own system. That is one world currency, cashless society. Karon ready na. Karon apa man ang chip sa imong card. Sunod ari na sa imong kamot o sa agtang. Pag maabot na, unya nabilin ka sa rapture, paputol liog or tago. Ayaw gyud pamarka kay og mapamarka ka at nang maabot sa Book of Revelation nang gibaligya na imong kalag ni Satanas. Meaning wala kay paglaom bisag mosampit pag Ginoo sa ingon sila government. Ang uban ikaduha,
nga nagpungkon is the Holy Spirit. Ang Holy Spirit, ingon man lakwaon. Di man. Kay as long na ay gospel program din sa earth, the Holy Spirit is there. And during Great Tribulation, ang gospel continue to be preached. At continue. Banapam gani, Revelation 20:4-6. Gibanhaw itong mga tribulation martyrs, gibamunggutan sa ulo. Basahan nyo kung ako panahon pagbasa na, inog before ka natulog. Revelation 20:4-6. Anong gibamutlan sa ulo? Tungod sa pagpamatuod sa ngalalig ni Jesucristo o sa pulong sa Dios, o wa sila musimba sa imahin sa mananap, o wa sila magpamarkag 666. So, giputol sila. Kinsa gahatag la inspiration nga anda magpakamatay lang pagtuo is the Holy Spirit. So, it's the Holy Spirit. So, diligin mo ang Holy Spirit. Pero, kinsa may kuon? The church. The church. Amen? By that, approve na to. Pre-tribulation. Dili mapadayag si Antichrist, the lawless one, unless the hinderer is removed or taken out of the way. Kita man, the church, kita. Amin ba ka? Pero bago na kinabuhi bagang no to ungodliness or worldly passions. Ambot ni mo. Ikaw ay nakabalo na. Ha? Now, ngano mga fellowship, pastor? Tungod kaniha ka nurturon. Aron ang life of godliness, life of unrighteousness mo, magtubo. May empower ka. Kaya kung ikaw rausa, sa mga baguan, patubo, may nalanggani ron, nga watay fellowship, na aning technology, na aning internet, na aning live stream. So, the church shall be removed. Pag ma-remove na, Antichrist shall surface. Tun-an na ito na ugba. Hallelujah. Tun-an na ito na ugba. So, now, nahadlok ba ang Antichrist? Nahadlok ba kaning dako kayong kasakitan? Then, pag tinarong do, dahi, nga ma-qualified ka to be ready for rapture. Mabilin nga ni ka. Mundaloy kanta, alaot kadtong tanaa. Kung sa rapture, dili ka madala. Antikristo dala espada, pinunggutay tamas ginhawa. Alaot kadtong pamilya, ngas pagtuo wala nag-usa. Ang asawa mo'y nalalin, ang bana nahibilin. Disgrasya ka na. So the church shall be removed. Then, ma-remove na, wa na hinder, Antichrist shall surface. Now, in 2 Thessalonians 2:7, manigingon atong basahon pag-usab kay ang tinaguan sa kalabasan, meaning the secret of the lawless one, referring to Antichrist, gikapalihok na. Sa una panaanan na siya. Mao lamang nga ang nagapugong niini karon magapadayon pa sa pagpugong hangtod nga makuha na siya. Hangtod makuha na siya. Unsa dito kuhaon? Possible kuhaon? Government. Ay, nara may government ba ng Antichrist? Holy Spirit. Na may gospel pa panahon sa revolution. Dili kuhaon ng Holy Spirit pag na may gospel program. So, kuhaon? The church. Pag makuha na, papadayag na siya. Hallelujah! So, isuon, higala na watas Kristo pag kinabuhing tarong the grace that brings salvation offered into all the world. Human ka makadawat, pag kinabuhi og life that assisted ungodliness and worldly passions, live a life of righteousness, do good, do right, do what is right. You are ready for rapture. In Jesus' name. Di ka makakanang corona ron. Ato ron niyang pagatunan, wala mo gihadlok, pero tudlok ko yung kamaturan. May retaw na kayo sa tali, apot pang dako kayong kasakitan. Kung napagani mo abot nga, mungit-ngit ng adlog bulan. Mungit-ngit ng kalibutan. Unya, kanang-tanang tubig, mga himo palang dugo. Unya, ang mga tatakdan o sakit. Nga kabahong, buwil, sibuk lawas, nukahon ka. That's in Revelation chapter 16. Kamatay, kagutom, magunay, panigpinatyanay, gira pa ni. Then Antichrist in the midst of war, mo resulta decision, he will surface to save the world. But to God be the glory. The genuine believer of the Lord Jesus Christ will be raptured to be in heaven. Nang someday I'll fly away, oh glory,
I'll fly away. In the morning when I sing hallelujah by and by, I'll fly away. Are you ready? Kung mahuman ni igsoon, wala ko mayon mo rapture rin ron, dili na mo akong conviction, wala ko mayon nga nagprophecy ko, or mutuo ka niyang personal conviction, dili pa. Wala pa'y third temple na tukod. Pero ako nagtuon na pa'y last wave of revival. After this corona, karon lang ni, daghang ang duol sa Ginoo. The church who is ready shall be blessed abundantly. Prepare, people of God, after this, a great harvest. Amen? Pastor, unsa may angay na ito buhato right after nga ma-open na nigbalik nga wala na corona. I want to worship God with all God's people. Aron ma-prepare ta, maligon ta, ma-refresh ta, then go out and preach the gospel. Hallelujah. Then, number two, the Antichrist will not be revealed until the hinderer be taken out of the way. Number two, God does not appoint the church to suffer wrath but salvation. Wa tagiandam sa Ginoo aron paantuson ta sa iyang kapungot, pero gianda gana ta sa dakong kaluwasan. Unang Tesalonica 5:9. Kay kita wala itagana sa Dios alang sa kapungot, hinunua aron sa pagkabot sa kaluwasan pinaagi sa atong Ginoong Kristo. So, kapungot ba? Great Tribulation. Wala kagiandam sa Ginoo. Pag maginabag ka, bilin ka. Ibilin ka. Minabag ka, kinuntok, ibilin ka. Ano man, aron ka makasinati sa kapungot nga mahitabo diri sa kalibutan. God's wrath. Ano man, mga tao, umukuyog sa kalibutan, naaranan nimo. Pero pinaagi ni Kristo, maluwas ta kay kwaon ta niya iya mga pinili. Ready na ba ka? Kung di pa ready, may panahon pa ka. After this coronavirus, come to the Word of God Fellowship. Magsigay ta. Just 2 hours. Kada Domingo, din pong manggawas ta, mangwali. Anong tanay kanti dito sa langit? Ato niyang isigutan po ng rewards niya kay partner sa eschatology. Isigutan po nato ng resurrections kay partner sa eschatology. Kinatuot ang resurrection, dungan tanan. Dili ay, gatuo po ng uban, maghisgutag mga butang igsuon nga. Parang bandit na mabuta. So, that's number 2. Number 3 is, before that, nga namatay alang kanato aron nga bisan magatukaw kita o magakatulog kita mabuhi uban kaniya. Meaning mabuhi kitang uban Kristo. Busa, magdinasigay ka mo ang usa sa usa o magligunay ka mo ang usa sa usa ingon sa inyong ginabuhat karon. So, mo ni magligunay ta. Wa ta makita kay General Community Quarantine. Tago tas balay. O may mando sa gobyerno. Kaya ako nagtuon, ituman ko kay, di man ni Antichrist ng gobyerno ha, pero maura po ng gobyerno ha, i-take over niya ni Antichrist. Ha? So, tuman ta. Sabi ta. Hallelujah. Then magdasigay tayo. Number 3, Jesus told us to be ready at all times to escape of what is about to happen. Giingnan ta, mag-andam ka. Mag-andam ka. Si Kristo, nagbilin ang mga pulong. Ay, sininangag, diha, ayaw sige dihag, paasulabi. Di ka simba kay busy. Ang yung ginag-rapture, dala ka? Magto ka langit? Gusto kang magto ka langit? Di ka nakakagtog simbahan? Nairo mga daghan kaing nang gawas nga mga stations pero inconsistent nga. It's time ko to know that the real church is not a building, but we are the church. Correct as we are the church. Then if we are the church, kung mag-meeting ta, asa man ta mag-meeting? Ha? O gagtos yung balay. Kasulod na yung balay. Kuan. Daghan. Mang natay, i-provide ang advanced technologies. Ginawa natin mga building. Anya, balay ra, pastor. Kung imong kuling pang balay ra, muklik kaya. Pero namin mga taong, namin gitawag thousands, 500, hundreds, na 50, na 10. So, huwag imong kuling, capacity tag 10 people, good for the house church. Pero namin mga taong gifted yun to lead mass people. Ha? Di imong bubong damayo ng uban anang imong kuling for house church only. Ha? Good for 10 people. But even in the day of Moses, si Jethro ni advise ni Moses nga those who are qualified to run for 1,000, hundreds, 50, and 10, then let them do it.
Kung imong kuling pang house church, come to the word of truth, I'll give you a house church ministry. Hallelujah. So Jesus told us to be ready at all times to escape. Aron ka, ready at all time. Aron ka makagawas, gikan sa kaliat nga ngilad nga panghitabo. Ha? Basahan ang Revelation chapter 6 to 16. Tiyan mo na makita ng di ka kasbutan ng mga una ka ng the seal judgment. White horse, red horse, pale horse. Ha? Pero naanay mga meaning, white horse, antichrist shall service, red horse, pula nga kabayo, that is war. Unya ang pale horse, luspad, that is famine, that is world recession. Then that's the time, may establish na dayon ang one world currency. Kaya iluson man ang kalibutan. So, Jesus said, get ready. Luke 21:36, apan panagtukaw ka mo sa tanang panahon. O sa pagtukaw, pag-andam. Ha? Pagpangalagad sa Ginoo, ipagkatulog ha. Nga manag-ampo nga unta makabaton kamog kalig-on aron sa pag-ikyas gikan niining tanang mga butang nga magakahitabo ug sa pagbarug sa atubangan sa anak sa tao. Tanawa ra. Two things, ano kang ready to escape. Unya, kung maka-escape na ka, you will stand before Christ. Pero itong wali gabi ha? Be my seat of Christ. Mabuharog ka dito. Pero imong binuhatan, pakitang tao, ibuhat o, pinipod mao. Mura kag nagtik og exam, giingnan right the correct answer. Usara mo imong kagungan because you do not follow the instruction. Ang instruction, write the correct answer. Nganong hagbong man ka because you write the wrong answer. You write the correct answer. Meaning, you do what is right. Buhatan lang sakto. Ay, buhat lang sayop. Get ready. Amen, get ready. Ha? Get ready. Aron ka, maka-escape, that's rapture, then stand before the Son of Man. Rewarding. Rewarding. Amen? Kanang pagpaminaw ni mo na, may reward na. Ha? Reward na. Kanang imuhang paghatan ni magtaytan offering, dili lang nabising karon, may reward na. Kung buhat ni mo nagikan sa kasing-kasing. Pero gikan pakitag tao, i-reward nagyapon karon. Pero wala na ganti dito sa langit, ug dili maong formula. Last. The book of Revelation teaches figuratively the rapture of the church before Antichrist shall surface. Ito dilo, ako na nang gihisgutan gabi, review na ni. Chapter 1, the appearance of Christ to John the Beloved in the island of Patmos. Then chapter 2 and chapter 3, the church. Pag-abot sa chapter 4, the rapture. Then chapter 5 is the heavenly worship. Pag-chapter 6, Antichrist shall surface. It's in the Bible. The only thing, kinhamlikato ni mga mata aron makita ng kamatuuran. Before I close, tanawa, Revelation 4:1. Tapos nini, tapos man sa simbahan, the church, chapter 2, chapter 3, churches, tapos nini, mitanaw ako, og aniya karon diha sa langit, ang usa ka pultahan nga inablihan. Literal, klaro kita ni dyan. O gadtong unang dingog nga akong nadungog, nga misulti ka nako nga daw huyop sa trompita, mingon ka nako, saka nga ri. O ipakita ko kanimo, ang kinahanglang manghitabo tapos ni ini. The things which shall be hereafter. Unsa man? After the church, after the rapture, ako ipakita nimo unsay mahitabo. Ang unang mahitabo, worship in heaven. Nakita ni dyan. Chapter 6, ang panghitabo sa kalibutan. Rapture will before Antichrist shall surface. Question, are you ready? Are you ready? Are you ready? Handa na ba ka? Sir, hindi ko ready. Evelyn. Daghang mga Kristohan kabalos kamatuuran. Pero mao to sa hinungdan, mabilin. Lukewarm faith. Amen? Bugong nakuhan, alabaab man, makabutod man na stiyan, unforgiveness, hatred, may bilin ka, isurrender na sa Ginoo. Surrender na. Ikaw nagkansya na. Hallelujah. Therefore, just be strong in your faith in the Lord Jesus Christ, because He is our only hope now and forever. Siya lang. Siya lang yun ang bugtong natong paglaom. Siya o wala na'y lain pa. Siya lang. Siya lang.
Human ra ba sa ingon si Ginoong Hesus ngadto kang diyan. Come up here. Ang duha man na ka na figurative na kanang come up here duha. John at the same time the church. Church, come up here. Then I will show you unsay mahitabo. Mag-worship ta dito sa langit, then human receive reward, there's kalibutan. Chapter 6, that white horse. I-imitate si Kristo sa chapter 19. Na nagkabayo pug puting kabayo. Si Antichrist pod mo kabayo po siya puti. Asa dagoy na magbayo ron gikan. Ha? Gamay naman lang ng kabayo na bilis na magiti gaguyod og tartanilya. Pero amo ko kita puti kabayo. Lagmit na agi pang culture nga puti kabayo, prepared for the rise of Antichrist. Literal lang kabayo yan sakyan. Pero kanang red horse, that is figurative. Space of war. Kanang lupad diha nga kabayo, that's recession, gutom na. So, be strong in your faith. Let me give you, before I close, some few verses. John 16:33. Gisulti ko kini kaninyo aron nga dinhi kanako makabaton kamog kalinaw. Oh, hallelujah. I told you these things so that in me you will have peace. But in the world you will have troubles. Niya na, naabot ng trouble, tibo kalibutan. Italy. Italy. Surrender na sila kay dili na nila beyond their control. Dinhi sa kalibutan, aduna kamoy kagulanan. Apan sumalig kamo kanako, gidaog ko na ang kalibutan. Kinsay nidaog sa kalibutan si Kristo. Bus ang tanan nga naa ni Kristo, may kalinaw, may kahadlok, may kagol. Pero mutuman ta. Ayog tuyuin na diyang niingon ng ay gawas, giga. Ang mga anak sa Ginoo, iyang bantayan. Ay kahadlok. Ingon ang Ginoong Hesus, gidaog ko na ang kalibutan. Unya, ningon pagyan. Last 2 more verses, bago man ta. Buhat 14:22. 14:22, buhat Acts nga nagpalig-on sa mga kalag sa mga tinun-an og nagmaymay kanila sa pagpalayon sa pagtuo og nag-ingon nga kinahanglan magsulod kita sa gingharian sa Dios pinaagi sa daghang kasakit. Okay, kasakit dili ni Great Tribulation. Last verse naman magtapos na ta. Luke 21:28. Inugsugod nagkahitabo ni ining mga butanga. Unsa man? Ini magkasakit ron. Inigsugod na ganing kahitabo. Ini mga butanga, iyahat ninyo ang inyong mga mata. Og inughangad ninyo. Igihangad ninyo ang inyong nga ulo. Kay ang inyong kalawasan nagkahiduol na. Wow! Unsa nga kalawasan? Not the salvation of the soul, but rapture. When these things happen, when this crisis happen, look up your head towards heaven because your redemption draweth nigh. Doon na. Are you ready? Buti mo ready ba ka? Ikaw na nasayo na. Tong 10 qualifications for rapture. Be in Christ, be in the church, be in the light, be pure, do good. Bata. To God be the glory. And I hope na atay nakatunan. Amen? I hope na mo'y nakatunan. Rapture shall happen. But before rapture shall happen, moambit ang mga kasakit nagmay. Pero kung abot na ni, look up your head towards heaven. Your redemption, the rapture, draweth nigh.